मो भाई छोट हेले मध्य मोर साहाय्य करुथिला। भाई गेही गेही नलकूओ पानी बाहर करी आनिदेला। मु भाई को छोट भाबुथिली हेले से बहुत मजबूत थिला। से गेहिबारे प्रथम थिला। भाई मते बहुत भल पाउथिला। मो नाम प्रीति एवं भाईर नाम प्रकाश। मते 23 वर्ष हेउथिबा बेले भाई को 16 वर्ष भाई देखिबाकू गोलु मोलु एवं सुंदर पुओटीए। भाई मो चेहरा को पाइछि। मु मध्य देखिबा पई आकर्षणीय एवं गेहुलिया टोकीटीए। मोर केही पुओ सांग नथिले। मो बापा शिक्षक थिले। मोर गेही हेबार इच्छा आसिले मध्य मु गेही हेउ नथिली। आजि काली काहाकू भरोसा करिबो समस्ते भल पई धक्का देई दियंती। आजि काली तो आपण माने मध्य जानिथिबे पुओ माने गेही की छाड़ी दियंती। सेथि पई मते मध्य गिहा पई बहुत डर लागुथाए। हेले मोर इच्छा बहुत थाए। एमिति समय बीती जाउथाए। मु हाथ आंगुली रे ही काम करुथिली। गोटे गोटे दिन मो भाई मो पाखकू आसी मो सहित बसी मोर मोबाइल देखिबारे लागुथिला। आमे जेतेबेले मोबाइल देखुथाउ भिडियो रे भल पाइबा एवं स्नेहर भिडियो मध्य चाली आसे। एही भिडियो मोर छोट भाई देखि लाजई जाए। मो भाई मोबाइल देखिबाकू बहुत भल पाउथिला। हेले भाई छोट थिबारु गिहणा विषय रे जानि नथिला। गोटे दिन भाई मो बापांकू जिद करी कहिला बापा मते गोटिए मोबाइल किनि दियो। बापा रागरे कहिले तू एबे छोट अछु पाठ पढ़ारे मनते बड़ हेले किनि देबी। मोर छोट भाई बहुत कांदिबारे लागिला एवं कहिला मते मोबाइल किनि नदेले मु भात खाइबी नाही। भाई भात न खाइबारु बापा तापाई गोटे मोबाइल किनि देबा पई इच्छुक हेले। भाई तार नुआ मोबाइल पई बहुत खुशी हेउथिला एवं मो सामनारे आसी तार नुआ मोबाइल देखाउथिला। मते तार नुआ मोबाइल छुईबाकू मध्य देउ नथिला। भाई धीरे धीरे मोबाइल बहुत देखिबारे लागिला एवं आम पड़ोसी रे थिला राजू अंकलଙ୍କ पाखरु जाई गेम खेलिबारे लागिला। गोटे दिनर कथा भाई जेतेबेले सोईथाए मु घरे थिबा समय रे भाईर मोबाइल चार्ज रे थाए। मो भाईर नुआ मोबाइल केमिति अछि टिके देखे भाबिली। जेतेबेले ताहार मोबाइल देखि देली। व्हाट्सएप देखिबा मात्रे गिहणा भिडियो फुल एही सबु भिडियो पड़ोसीर अंकल मो भाईर मोबाइल को पठाइथिले। मु सेही सबु भिडियो डिलीट करी देली एवं मोबाइल चार्ज रे बसाई मो घर को चली आसिली। मु घर को आसी भाबुथाए भाई गेम खेलिकी एवं पड़ोसी अंकल सहित मिसी बहुत बदली गलाणी एवं पड़ोसी अंकल सेमिति रे मध्य बेधुआ प्रकार लोक। मु भाबुथाए भाई को जेमिति हेले मध्य भल रास्ता को आनिबाकू हेबो। न हेले के जानिछि भाई केतेबेले काहाकू केही देबो। आजिकालीर झियो एवं पुओ भल नुहंती। बापा को भाईर कथा किछि कहिली नाही। जदि बापा को कहिबी भाई बेकारटारे माड़ खाइबो। मु चुप रहिली एवं भाई केउ समय रे कोन करूछि सबु देखिबा पई चेष्टा कली। गोटे दिन सकाळु सकाळु वर्षा हेउथाए। भाई गेम खेलिबा पई पड़ोसी अंकल पाखकू जाई पारिला नाही। भाई तार रूम रे थाए सेतिकी बेळकू लाइन मध्य नथाए। मु लुचि लुचि भाई कोन करूछि बोली देखिबा पई गली। मु जाहा देखिली निज आखी को विश्वास करि पारिली नाही। भाई गोटे झियो सहित भिडियो कॉल करिथिले ओ सेमाने स्नेह ओ प्रेमर कथा हेउथिले। भाई हसुथिले ओ झियोटी मध्य अधिक हसुथिला। मु एहा देखि चुपचाप घर को फेरी आसिली ओ चिंता करिली। मु भाबुथिली मते 25 वर्ष हेई गला मु ए पर्यंत केउ पुओ सहित संपर्क रखी नाही। गिहणा तो दूर कथा हेले मो भाई मोठारु छोट हेले मध्य गोटे झियो को पटेई सारिलाणी। मोर भाई किछि दिन रे ही जणे झियो सहित एमिति गभीर संपर्क गढ़ी नेले। मु भाबुथिली भाई कोनोसी खराब काम न करू। मते गिहा गुही बहुत डर लागुथिला। गोटे दिन पड़ोसीर अंकल मो भाई को डाकी आसिले खेली जिबा पई। मु मना करिदेली। भाई मो कथा मानिला नाही एवं खेली जिबा पई राजी हेला। मु घर को आसी देखिली भाईर कॉल आसुथाए। भाई घरे मोबाइल रखिकी जाइथाए। मु भाईर मोबाइल उठाइली। सेठारे गोटे झियो हेलो करिला। मु रागरे ताहाको डाइरेक्ट कहिली आरे भौणी तू मो भाई को काहीकी भल पाउछु। तू मो भाई ठारू दूर रे रह। तो पई मो भाई पाठ पढ़ारे मन देउ नाही। सेही झियो कहिला दीदी तुम भाई ही मते प्रथमे भल पाइछंती। मु तो किछि जानि नथिली। तुम भाई ही भल पाइबा गिहा गुही सिखाई देले मु एबे तुम भाई को भूली पारुनी। मते गेही हेबा पई ही इच्छा लगुछि। मु कहिली आरे भौणी मो सामनारे गिहा गेही कथा कुह नाही। तुमको हाथ जोडुछि। सेही झियो कहिला दीदी तुम भाईर हृदय बहुत बड़ एवं गेही की खुशी देइथांती। मु तुम भाई को सतरे बहुत भड़ पाए। मु रागरे मोबाइल काटी देली। काहीकि ना मो भाई विषय गिहा कथा शुणी पारु नथिली। मो भाई को बहुत राग हेउथाए। किछि समय परे भाई घर को आसीगला। सेही समय रे घरे केही मध्य नथिले। बापा स्कूल जाइथिले एवं बो पड़ोसी घर को जाइथिला। मु भाई को कहिली तोर झियो सांग कॉल करिथिला। भाई कहिला किए मोर केही झियो सांग नाहंती। मु कहिली एते आउ मिछ कथा कहना। तू सेही झियो को भड़ पाउछु
ଏବଂ ତାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ସେହି ଝିଅ ମତେ ତୋର ସବୁ କଳା କାରନାମା କଥା କହିଲା। ଭାଇ କହିଲା, ଭାଇ କାନ୍ଦିଲା ପରି ଅଭିନୟ କଲା ଏବଂ ତାର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତାହାକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଭାଇକୁ ଦେଖୁଥିଲି କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି। ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଏବଂ ତାହାର ଗିହଣା କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଗେହି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଆସୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ ନଥିବାରୁ ବାପା କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇର ମୋବାଇଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଭାଇର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭାଇ ତାର ପ୍ରେମିକା ସହିତ କଲରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଭାଇକୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରେ ଟୋକା, ତତେ କଣ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ କିଣି ଦେଇଥିଲି କି? ଆଜିଠାରୁ ତୋର ମୋବାଇଲ ଧରିବା ବନ୍ଦ। ଏମିତି କହି ବାପା ମୋବାଇଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଇ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ତାହା ପାଖକୁ ଗଲି। ଭାଇ ରାଗରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିଲି, ଆରେ ଭାଇ ଚୁପ୍ ପଡେ, କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ଭାଇ ମତେ ଦୋଷୀ ଭାବିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବେଧି ତୁ ହିଁ ବାପାକୁ କହିଛୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଝିଅ ସହ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କହି ନାହିଁ। ଭାଇ କହିଲା, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଗେହି ଦେବି। ମୁଁ ଭାଇ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଏବଂ ଘରେ ଥାଏ ଭାବିଲି, ଭାଇ ମତେ ଦୋଷୀ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ସେମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଭାଇ ମୁହଁ ଫୁଳାଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଭାଇକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଭାବିଲି ଏବଂ ତାହାର ରୁମକୁ ଗଳି। ଭାଇ ଶୋଇଥାଏ ଏବଂ ହଲାଉଥାଏ। ମୁଁ ତାର ରୁମକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଭାଇ ଉଠିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଦିଦି ତୁ କାହିଁକି ମୋ ରୁମକୁ ଆସୁଛୁ ସବୁବେଳେ? ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଏସବୁ ଭଲ ନୁହଁ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତିକା କାମ କରୁଛୁ? ଭାଇ ରାଗରେ କହିଲା, ଆଉ କଣ କରିବି, ବାପା ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ଏବେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିଲି, ତୋର ଇଚ୍ଛା କଣ ଅଛି କହ, ମୁଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ଭାଇ କହିଲା, ମତେ ପ୍ରୀତି ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କି? ଭାଇ କହିଲା, ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ହିଁ କାମ ହେବ। ମୁଁ ଭାଇର ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ଭାଇ ମୋର ହାତ ଧରି କହିଲା, ଆରେ ଦିଦି ତୁ ଯଦି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କହିଲୁ? ଭାଇ କହିଲା, ମୋର ଗେହିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ରହୁଛି ଏବଂ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁ ଗହଣା ଧାର ଦେଇପାରିବୁ କି? ମୁଁ ରାଗି ଗଲି ଆଉ କହିଲି, ମୁଁ ତୋର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଗିହା, ସେଇଟା ଭୁଲିଯା, ମୁଁ ତୋର ଭଉଣୀ ହେବି। ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଗେହିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାର କଷ୍ଟ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲି ଏହି କାମ ତ ମୋର ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଏବଂ ଆମେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଗିହା ଗୁହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ଭାଇକୁ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ଭାଇ କଷ୍ଟରେ ଗେହି ନୂଆ ଅନୁମତି ଆଣିଦେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାଇକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଏବଂ ଭାଇ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଗେହି ପାରୁଥିଲା। କାମ କରି ହାଲିଆ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଭାଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି। ଭାଇ ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଗେହିକି କଳାରୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଅନୁମତି ଦେଲା।